بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن والاہم وآلہ الطیبین الطاہرین نقیین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وصلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگوں اور میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ آخری عشرہ ہے. 2 عشرے چلے گئے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول فرمائے، جو کوتاہی ہوئی اللہ سے معاف فرمائے. پہلے 10 دن رحمت کے تھے اور بیچ والا جو عشرہ تھا وہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا تھا. اب یہ آخری ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. عتق من النار، جہنم سے خلاصی، فریڈم فرام ہیل فائر. جہنم سے خلاصی کے لیے جب اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین سے پوچھے گا، جب ان کو یقین ہو جائے گا اب وہ جہنم میں ہی جانے والے ہیں، وہ ریگریٹ کریں گے. اللہ جل شانہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اس جہنم کے عذاب سے اگر تمہیں بچنا ہے تو فدیے کے طور پر، پینلٹی کے طور پر، بچاؤ کے لیے تم کیا دینے کو تیار ہو؟ تو کفار اور مشرکین اللہ جل شانہ سے عرض کریں گے یا الہ العالمین، ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دو، ہم دنیا میں جائیں گے، آسمان سے لے کر زمین تک سونا اور چاندی سے ہم بھر دیں، ہم اتنا دینے کو تیار ہیں اس کے بدلے میں کہ جہنم سے ہماری نجات ہو جائے. جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیو، ہم غفلت میں ہیں. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میکائیل بھی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کبھی کبھی آ جاتے تھے جبرائیل کے ساتھ میکائیل، دونوں کی جوڑی جبرائیل میکائیل. ایک آدمی نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال پوچھا، مولانا ہمارے بیٹے کا نام جبرائیل میکائیل رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا رکھ سکتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. جبرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ، میکائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ. عبداللہ کہتے ہیں ہم، تو اگر کسی نے اپنے بیٹے کا نام جبرائیل رکھا، میکائیل رکھا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی صفت کے ساتھ جب نام رکھ سکتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، تو اس کی اجازت ہے، رکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میکائیل کو دیکھے تو بالکل ان کے چہرے کے اوپر ایک غمگینی چھائی ہوئی تھی. ڈپریس تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ انبیاء علیہ السلام، ملائکہ علیہ السلام، ان کو ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈپریشن کیا چیز ہے ان کے لیے؟ ان کے پاس پھٹکتی نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غمگین ہے، بے چین ہے، پریشان ہے. اور چہرے کے آثار سے پتہ چل جاتا ہے ایک آدمی خوش ہوتا ہے اس کا چہرے کا حال کیا ہے، ایک آدمی غم میں ہے، فکر میں ہے، بے چینی میں ہے، سید ہے، تو اس کے چہرے سے بھی پتہ چل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل تمہارے بڑے بھائی کا حال کیا ہے؟ وہ ناراض لگتے ہیں، بے چین، پریشان لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا کہ تمہارے بڑے بھائی؟ اس لیے کہ جبرائیل اور میکائیل میں سب سے پہلے اللہ نے میکائیل کو بنایا. حضرت میکائیل جبرائیل سے بڑے ہیں
اور علی حجوری रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में एक रिवायत ये भी बयान फरमाई है कि जब जिब्रील और मिकाइल तैयार हो गए, अल्लाह ने उनको बना लिया, अल्लाह ताला ने दोनों को बुलाए और फरमाया कि तुम में से एक की उम्र दूसरे से ज्यादा है और एक की उम्र दूसरे से थोड़ी कम है। तो ज्यादा उम्र वाला अपने भाई को थोड़ी उम्र देने को तैयार है, लेकिन ये नहीं बताया बड़ी उम्र किसकी छोटी उम्र किसकी। मिकाइल ने भी इनकार कर दिया कि बस जैसे है वैसे रहने दो, या इला इला में मैं अपनी जिंदगी का एक दिन भी जिब्रील को देने तैयार नहीं। और जिब्रील ने भी वही कहा, या अल्लाह जैसा है वैसा रहने दो, अगर मेरी उम्र ज्यादा है मिकाइल से तो मैं मिकाइल को एक दिन देने को तैयार नहीं। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर, जानिसारों पर। हिजरत की रात अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाए और हजरत अली से फरमाया, अली आप मेरे बिस्तर के ऊपर सो जाओ, मैं जा रहा हूं और मेरे पास मक्का वालों की अमानतें हैं, वो आएंगे तो हर एक को उनकी अमानत उन तक सुपुर्द कर देना। अमानत का ये हाल, अमानत की अदायगी का ये हाल कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जा रहे हैं, लेकिन इंतजाम कर रहे हैं जिस जिसकी अमानत मेरे पास है, मेरे घर में है, उनको सुपुर्द कर देना है। और हजरत अली को भी यकीन है कि कुफार और मुशरिकीन और मक्का वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर मुबारक में और अपने बिस्तर में नहीं पाएंगे और मुझे पाएंगे तो क्या अंजाम होगा। जान का पूरा खतरा, सारे उनको कत्ल कर दे, चाहे उनको बंदीवान बना ले, उनको किडनैप कर ले, ब्लैकमेलिंग करे, क्या वो ना अली को हम सभा कर देंगे, अली को कत्ल कर देंगे। हजरत अली ने परवाह नहीं की मेरा क्या होगा। हजरत अली ने इसी चीज की परवाह की कि मेरे नबी का हुक्म है कि उनके बिस्तर पर मुझे सोना है और अमानत वालों की अमानत को अदा करना है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मक्का के नौजवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान को घेरे लगाए हुए थे, सराउंड किया हुआ था, और अल्लाह ने अपने नबी अलैहि सलाम को हुक्म फरमाया, इस आयत करीमा को पढ़ो और निकल जाओ। उलमा किराम फरमाते हैं अगर डर है, गम है, फिक्र है, कस्टम में से आ रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं और डर लग रहा है काम नहीं होगा या मुआखजा सख्ती से होगा, इंटरोगेशन होगा, उलट तपास होगी, किसी भी किस्म का डर है, चोर का डर है, कोई सामान लेकर आ रहे हैं जा रहे हैं और डर लग रहा है कि कस्टम में परेशानी हो जाएगी, कहीं पर भी या रास्ते में चोरों का डर और खतरा लग जाए, इस आयत करीमा को पढ़ के दम कर दो जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को बताई थी। 2 मरतबा आयत करीमा पढ़ी गई, एक तो हिजरत के वक्त में और दूसरा बदर के वक्त में। मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फखशैनाहुम फहुम ला युबसिरून। हालांकि नबी अलैहि सलाम ने इस आयत करीमा को हिजरत के वक्त में पढ़ा जब घर से निकल रहे थे। मिन बैन अयदीहिम सद्दन, कि अल्लाह ने उनके सामने एक दीवार खड़ी कर दी, कतन डाल दिया, हिजाब लगा दिया। व मिन खल्फिहिम सद्दन, और उनके पीछे भी दीवार लगा दी, बंद लगा दिए, हिजाब लगा दिए, कर्टन लगा दिए, पर्दा लगा दिया। फखशैनाहुम फहुम ला युबसिरून, अल्लाह ने उनकी आंखों को ढांक दिया, उनके आंखों पर पर्दा डाल दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सके। तो 2 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ी गई, एक हिजरत के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा को पढ़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम कर दिया। अल्लाह ने उनके आंखों के ऊपर पर्दे डाल दिए। अल्लाह के नबी
अलैहिस्सलाम वहीं से निकल गए, उनको चीरते हुए, उनको फाड़ते हुए, किसी को पता नहीं चला। और बदर के अंदर में अल्लाह की मदद आ गई। तो जहां कहीं भी ऐसा कोई डर हो, गम हो, खौफ हो, आज कोरोना चल रहा है तो उस पर भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला कोरोना पर पर्दा डाल दे, वो हम तक ना आ सके, न बस्ती तक आए, न अपने रिश्तेदारों तक आए, न अहलो अयाल के ऊपर आए। आप पढ़ सकते हैं, मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। एक अमल ये भी बताया है कि शायद करीमा को भी पढ़े, जो सूरह बनी इसराइल के बिल्कुल आखिर के अंदर में आती है, वबिल हक़्क़ अंज़लनाहु वबिल हक़्क़ नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं कि कितनी बार पढ़ो, आप पर है। हाथों पे दम कर दो, अपने ऊपर रब कर दो, अपने बच्चों पर रब कर दो, इंशाअल्लाह कोई बीमारी टच नहीं करेगी। अगर बीमारी आई है, दुख है, दर्द है, परेशानी है, अल्लाह ताला इस आयत करीमा की तुफैल के अंदर में इस परेशानी को दूर कर देगा, दुख दूर कर देगा, दर्द को दूर कर देगा, बीमारी को दूर कर देगा। अल्लाह ने कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल आलमीन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर में शिफा रखी है। ज़ाहिरी सिफा भी है, बातिनी सिफा भी है, बदन की भी सिफा है, रूह की भी सिफा है, हर तरह की, हर तरफ की अल्लाह ने अपने कलाम पाक के अंदर में शिफा रखी है। सूरह फातिहा का नाम है सूरह शिफा, इसके कई नाम है, एक नाम सूरह शिफा भी है। इमाम बुखारी ने एक रिवायत को बयान फरमाया है कि सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक जमात जा रही थी और एक आदमी का बेटा बीमार था, और बहुत बीमार था, और उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाए। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे अंदर में कोई है जो जंतर मंतर जानता हो? उस जमाने में मंतर मंतर बहुत चलता था। उनके लिबास को देखा, उनके चेहरे को देखा, तो उनको लगा कोई जंतर मंतर वाले होंगे, मंत्र करते होंगे, फूकते होंगे। साहबा ने फरमाया, हम जंतर मंतर नहीं करते, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही का नुज़ूल हुआ है, हम पढ़ के दम कर देंगे। बच्चा मरने के करीब था, सूरह फातिहा का वर्द किया, सूरह फातिहा पढ़ा, उसके ऊपर दम कर दिया, वो अच्छा हो गया। तो वो आदमी बहुत खुश हुआ, उसने अपने जानवरों में से एक जानवर दिया। अब मालूम नहीं क्या दिया, लैम दिया या बकरा दिया, लेकिन दिया। अब साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भूखे भी थे, सफर में भी थे, माशाअल्लाह अनएक्सपेक्टेड रोजी मिल गई। और अल्लाह का वादा है, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। जो अल्लाह से डरता है, जो तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता निकालता है। रास्ता बनाना अल्लाह का काम है। व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से अल्लाह ताला उसको रिस्क पहुंचाता है, रोजी पहुंचाता है, उसकी जरूरतों को पूरी करता है, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी दिमागी ख्याल से भी दूर है, वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, मोमिनीन को चाहे कि वो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह पर यकीन करे, अल्लाह पर विश्वास करे। बस साहब अल्लाह के भरोसे पर निकल गए थे, अल्लाह ने कैसा सबब बना दिया, उसका बीता बीमार हो गया, मरने के करीब पहुंच गया, सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया, अल्लाह ने अच्छा कर दिया। वो बहुत खुश हो गया। बाप ने एक जानवर दे दिया, सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़बा किया, ज़बा करके खा गए। भूख बड़ी बला की चीज है, भूख है ही ऐसी चीज। ये अपना नफ्स है ना, अपना नफ्स, जब अल्लाह ने उसको बनाया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म किया कि नफ्स को मेरे सामने हाजिर करो। अल्लाह ने समन भेजा नफ्स के लिए। नफ्स जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ तो अल्लाह ने पूछा, मन आना व मन अंत, मैं कौन हूं और तू कौन है? नफ्स ने क्या कहा, अंत अंत व अना अना, आप हैं, मैं हूं, यू आई एम आई। अल्लाह का रिकॉग्नाइज नहीं किया कि आप कौन है, बेटू की बात कर दी, आप हैं, मैं हूं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इसको जहन्नम में ले जाओ। 1000 साल तक आग में इसको जलाया गया।
1000 साल के बाद फिर अल्लाह ने दूसरी बार उसका सामान बुलाया, फिर हाजिर हुआ। अल्लाह ने पूछा मन आना व मन अंता, मैं कौन हूं, तू कौन है? ये नफ्स बड़ा शरीर है, बड़ा एरोगेंट है, इसका कंट्रोल करना जरूरी है। ये कंट्रोल नहीं होगा हमें बर्बाद कर देगा, दिल की दुनिया को हलाक कर देगा, हमारी रूहानियत को तलफ कर देगा। आज पूरी दुनिया में जो कोहराम मचा है, जो केयोस है, अफरा तफरी का माहौल है, अनजस्ट सिस्टम जो चल रही है, जुर्म चल रहा है, जबरदस्तियां चल रही है, तानाशाही चल रही है, ये नफसानियत की वजह से। इसमें कोई बाकी नहीं, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी। नफ्स कंट्रोल में नहीं, जब ये कंट्रोल में नहीं होता है तो हमारा नफ्स नफसानियत पे उतर जाता है। इसमें शरारत है, नेचुरली इज एरोगेंट। अल्लाह ने 2 मरतबा उसको आग में जलाया, दूसरी मरतबा ही पूरा 1000 साल तक उसको जलाया। और फिर अल्लाह में उसको पूछते हैं मन आना व मन अंता, तू कौन है, मैं कौन हूं? कमबख्त ने वही जवाब दिया, आप हैं, मैं हूं। अल्लाह की रुबूबियत का, अल्लाह की मुलूकियत का, अल्लाह की उलूहियत का इकरार नहीं किया, अपनी बंदगी का एतराफ नहीं किया। तीसरी बार फिर उसको भेजा, फिर 1000 साल उसको आग में जलाया। जब उसको बुलाया और फिर अल्लाह ने तीसरी मरतबा पूछा मन आना व मन अंता, मैं कौन हूं और तू कौन है? वही जवाब दिया, अना व अंता अंत, आप हैं, मैं हूं। अब आप अंदाजा लगाओ, सोचो, समझो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो। ये हमारा नफ्स, पहले दिन इसकी शरारत उसने बता दी। 3000 साल मुसलसल ये आग में जलता रहा और न मालूम जहन्नम के क्या क्या अजाब उसके ऊपर आए। वल्लाहु व रसूलुहु आलम, हम नहीं जान सकते, लेकिन उसका जलना तो यकीनी है रिवायतों से कि 3000 साल तक उसको आग में जलाया, आग की लपेटों में उसको लपेटा गया, रैप्ड इन अ फायर कॉन्स्टेंटली 3000 ईयर्स। लेकिन अल्लाह की उलूहियत और रुबूबियत का उसने इकरार नहीं किया। ही डिडंट रिकॉग्नाइज उलूहियत ऑफ अल्लाह, सुप्रीम बीइंग ऑफ अल्लाह। बस वही रटता रहा, अना व अंता अंत, आई एम आई, यू आर यू। चौथी मरतबा अल्लाह ने स्ट्रिक्टली फरिश्तों को हुक्म किया कि इसको ले जाओ जहन्नम में, और इस मरतबा का अजाब दूसरा है। ना आग है, ना आग में जलाना है, ना आग में लपेटना है, ना उसमें रैप करना है, ना और कुछ करना है, ना मारना है, कुछ भी नहीं। इस मरतबा सिर्फ उसको भूखे रखना है। 1000 साल तक उसको भूखा रखा, भूख का अजाब दिया। जहन्नम में भूख का भी अजाब है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। और हदीस पाक के अंदर में यह भी आया है, और इस रिवायत को हज़रत जुहैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया, हुज़ैफा नहीं, जुहैफा, कि मैं छोटा था तो बचपन में एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरे वालिद साहब के साथ आया था। छोटा बच्चा, अब छोटा बच्चा क्या समझे, अदब क्या है, एहतराम क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे वालिद मोहतरम बातचीत कर रहे हैं और मुझे दकार आई, बप्स आए। लोग खाते हैं ना, इफ्तारी में इतना खा लेते, इतना खा लेते, इतना खा लेते हैं, पूरा दिन का वसूल कर लेते हैं। फिर इफ्तारी से सहरी तक घंटी चलती रहती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वी आर नॉट सर्विंग द पर्पस ऑफ द सॉम। रोजा का जो पर्पस है, रोजे का जो मकसद है, रोजे की जो हकीकत है, वो मदा नहीं कर रहे हैं। ये भूखा इसलिए नहीं रखा जा रहा है कि अनाज बचे, खाना बचे। ये भूखा इसलिए नहीं रखा जा रहा है कि हमारे बदन में से जो एक्सेस फैट है उसको पिघला दिया जाए और हम स्मार्ट बन जाए, स्लिम बन जाए। ये भूखा इसलिए नहीं रखा जाता है कि हम डाइट करें। ये भूखा इसलिए रखा जाता है कि इस हदीस पाक में देखो कि भूख से नफ्स कंट्रोल होता है। भूख और प्यास की वजह से हमारा नफ्स हमारे काबू में आता है, ये ढीला पड़ता है, ये नरम पड़ता है। और जब तक लोहा नरम नहीं होता है उसका घाट नहीं करा जाता।
آپ لوہار کو دیکھو گے، بلیک سمتھ کو دیکھو گے، آئرن سمتھ کو دیکھو گے، گولڈ سمتھ کو دیکھو گے کہ جب سونا اور لوہا سخت ہوتا ہے تو اس کو آگ کے اوپر رکھتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہتھوڑی سے، ہیمر سے جس طرح اور جو گھاٹ بنانا چاہتے ہیں بناتے ہیں. یہ ایسے نہیں بنتا. بالکل نکر لوہا ہو یا نکر سالڈ گولڈ ہو، سالڈ آئرن ہو، اس کے اوپر آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے. آپ کتنے ماہر کیوں نہ ہو، اس کو آگ میں رکھا جائے گا، اس کو پگھلایا جائے گا، اس کو نرم کیا جائے گا. جب یہ نرم ہو جاتا ہے اس کے بعد جیسا گھاٹ آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. جو چیز بنانا چاہیں بنے گی، تلوار بنے گی، نیزہ بنے گا، ایرو بنے گا، آپ جو بناؤ بن سکتا ہے. اسی طرح گولڈ سمتھ بھی اس کو پہلے نرم کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ہتھوڑی سے کام چلاتا ہے. تو ہمارا نفس اتنا ایروگنس ہے کہ لوہا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، اتنا سالڈ، اتنا ایروگنس ہے. 3000 سال جلایا، قابو میں نہیں آیا. چوتھی مرتبہ کہا اس کو بھوک کا عذاب دو، اس کو نہ کھانا دو نہ پینا دو. اب 1000 سال تک بھوکا رہا، اب سکر گیا، ڈھیلا پڑ گیا. اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا، سمن کیا، نفس کو حاضر کرو. نفس جب حاضر ہوا، اللہ جل شانہ نے پوچھا، من انا و من انت، میں کون ہوں اور تو کون ہے. اب ڈھیلا ہو چکا تھا، نرم ہو چکا تھا. اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ملکیت کا اقرار کر لیا. انت ربی وانا عبدک، you are my narrator, you are my sustainer, you are my Rabb, you are my Lord, you are my master, I am your obedient servant. انت ربی، آپ میرے رب ہو، آپ میرے آقا ہو، آپ میرے مولا ہو، آپ میرے مالک ہو، اور میں آپ کا اوبیڈینٹ سرونٹ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں. رمضان میں دیکھو، جو گناہ رمضان سے پہلے آدمی کرتا تھا رمضان میں سوچ بھی نہیں سکتا. رمضان کے بعد یہ ساری چیزیں کیوں لوٹ آتی ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک کا پرپس تو یہی ہے کہ نفس کنٹرول کے اندر میں آ جائے. شیطان نہیں ہے، نفس ہمارا ساتھ ہے ابھی بھی. 20 دن گزر گئے، دوسرے گزر گئے، ابھی تک نفس کنٹرول میں نہیں آیا، غصہ کنٹرول میں نہیں آیا، ایگو کنٹرول میں نہیں آیا، حسد کنٹرول میں نہیں آیا، حرص اور لالچ کنٹرول میں نہیں آئی، بری عادتیں کنٹرول میں نہیں آئی، آنکھوں کا جھکانا کنٹرول میں نہیں آیا، برا سوچنا کنٹرول میں نہیں آیا. ان تمام چیزوں کا اگر کنٹرول نہیں آیا تو پھر رمضان کا مطلب کیا؟ ہم بھوکے رہے اور پیاسے رہے. افطاری میں اتنا کھایا، تراویح پڑھنا مشکل، پھر اس کے بعد اتنا کھا لیا، فجر کی نماز پڑھنا مشکل. بلکہ رمضان میں ہم اتنا کھا لیتے ہیں جتنا رمضان نہیں کھاتے، اور پورا دن کا جو بھوک اور پیاس جو رہی تھی وہ تو سب کور ہو جاتی، بلکہ اس سے اوپر ہو جاتا ہے. تو اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہ اسی وقت قبضے میں آئے گا، اسی وقت کنٹرول کے اندر میں آئے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی اور فرمایا ہے کہ آپ جنگل کے جانوروں کو دیکھو کہ وائلڈ اینیمل ہے. شیر کو دیکھو، بیر کو دیکھو، لائن کو دیکھو، چیتا کو دیکھو. یہ انسان کو پھاڑ کھاتے ہیں، انسان اس سے ڈرتا ہے، انسان کا گوشت اس کو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن ان کو جب پکڑا جاتا ہے ٹریپ کر کے، ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے. اب ان کو بھوکا رکھا، اب ٹرین کیا جاتا ہے ٹریننگ کے اندر میں، تو اپنے رنگ ماسٹر کو برابر فالو کرتا ہے. اب سرکس میں دیکھو کہ لائن ہے، لیپرڈ ہے، ٹائگر ہے، بیر ہے، کوئی بائسیکل چلا رہا ہے، کوئی راؤنڈ سرکل بنایا اس میں فائر جلایا ہوا ہے، اور ٹائگر اس میں جمپ کر رہا ہے. اور ایک خوبصورت لڑکی آتی ہے، لائن کے منہ کے اندر میں اپنا سر رکھ دیتی ہے. مجالے اگر یہ جنگل میں ہوتا تو اس طرح وہ ہوتی. یہ پھاڑ کھانے والا آپ نے کبھی سوچا ہے، سمجھا بھی ہے؟ ہم نے سرکس دیکھا ہے ہمارے بچپنے کے زمانے میں. انگلینڈ میں نہیں آتا ہوگا، یورپ میں نہیں آتا ہوگا، امریکہ میں نہیں آتا ہوگا. یہ آپ لوگوں کی قسمت ہے. یہاں تو آتا ہے، بچپنوں میں ہمیں لے جاتے ہیں اسکول کی طرف سے بھی اور گھر والوں کی طرف سے بھی. ہم حیران ہو جاتے تھے پہلے پکچر کو دیکھ کر کہ خوبصورت لڑکی ہے
اور شیر نے اپنا منہ پھاڑا ہوا ہے، لائن اپنا منہ کھلا ہوا ہے، اور اس میں یہ اپنا سر یوں کر کے رکھ دیتی ہے. we're so excited کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. کسی کا مجال ہے جنگل میں اس طرح اس کے سامنے کھڑا رہے؟ کسی کا مجال نہیں ہے. اس کے آواز سے آدمی کانپ جاتا ہے، جانور کانپ جاتا ہے، انسان کانپ جاتا ہے. آخر کیا بات ہے کہ یہ وائلڈ اینیمل جن سے انسان بھاگتا ہے، جن سے انسان ڈرتا ہے، آج انسان کے کنٹرول میں ہے، ان کے اشارے کے اوپر چل رہے ہیں. اور رنگ ماسٹر کی اشاروں کے اوپر گھوڑا بھی چل رہا ہے، بیر بھی چل رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی بائسیکل چلا رہا ہے، کوئی موٹر بائک چلا رہا ہے. کبھی سوچا ہے جنگل کے جانور اس طرح کے کھیل دکھاتے ہیں؟ سر کے اندر میں خوبصورت لڑکی یا لڑکا، مرد یا عورت اپنا سر یوں کر کے رکھتے ہیں. کتنی دیر تک رکھتے ہیں؟ لیکن یہ اس کو حملہ نہیں کرتا، اس کو نہیں کھاتا. رنگ ماسٹر اشارے اوپر سب چلتا ہے. کیوں؟ یہ پیٹ، یہ بھوک، چندانہ جو کھایا ہے اور چندانے کھانے کی جو امید ہے، اپنے پرنسپل سے ہٹ کر، اپنے نیچر سے ہٹ کر اپنے ماسٹر کا وہ فرما بردار بن جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تربیت کے بابوں میں یہ فرمایا کہ یہ انسان تو وائلڈ اینیمل کو کنٹرول میں لاتا ہے، وائلڈ اینیمل کو اپنا غلام بناتا ہے، وائلڈ اینیمل کو اپنا اوبیڈین بناتا ہے. قیامت میں اس کا سوال تجھے نہیں ہوگا کہ یہ انسان تو نے بیر کو کنٹرول کیا تھا، لائن کو کنٹرول کیا تھا، ٹائگر کو کنٹرول کیا تھا، لیپرڈ کو کنٹرول کیا تھا، ہارس کو کنٹرول کیا تھا. قیامت میں کبھی بھی کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا. جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل کو ہم نے بنایا تھا، ہمارے نفس کا کنٹرول کیا تھا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس میں جو ہے وہی ظاہر ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی. ساؤن ہارٹ، وہ دل جو بنا ہے، جو پاک ہے، کلین ہے، وہی اس دن کام آئے گا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کیا، نفس کو کنٹرول کیا، نفس کو سنوارا اور نفس کو بنایا، نفس کی صفائی کی، نفس کی جو غلاظتیں ہیں اور نفس کے اندر میں جو امپیورٹی ہے اس کو صاف کیا. وہ آدمی کامیاب ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصدوں کو جو بیان کیا، مین بعثت کے مقاصد، اس میں دوسرے نمبر پر تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا حکم فرمایا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. اللہ کے نبی کی آمد اور اللہ کے نبی کی بعثت، اللہ کے نبی کی نبوت کے جو مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سنو. یتلو علیکم آیاتنا، کہ ہماری آیتیں ان پر تلاوت کی جائے. ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کیا جائے. ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب سکھائی جائے. والحکمہ، اور تمہیں حکمت سکھائی جائے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیز بتائی جائے جس کو تم نہیں جانتے. آخرت کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے، اللہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے، جنت جہنم کے بارے میں نہیں جانتے تھے، فرشتے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، میزان کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے، حشر نصر کے بارے میں نہیں جانتے تھے، قبر کے بارے میں نہیں جانتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے تھے. اگلے انبیاء اور ان کی قوموں کی حالت ہم نہیں جانتے تھے، انہوں نے کیا کیا اور اللہ کا عذاب ان لوگوں پر کیسے آیا اور عذاب کی وجہ کیا تھی، عذاب کی نوعیت کیا تھی، ہم نہیں جانتے. یہ کس نے بتایا؟ اللہ کا رسول نے بتایا. یہ 5 مقاصد مین ہیں جو بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر میں. اس میں دوسرے نمبر پر اللہ نے حکم فرمایا وَيُزَكِّكُمْ، تمہارے نفس کا تزکیہ کیا جائے، تمہارے نفس کو پاک کیا جائے، صاف کیا جائے. یہ بڑا ایروگنس ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ چھوڑنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ تیری رحمت سے، تیری پاک ذات سے میں مدد طلب کرتا ہوں، میری مدد فرما. استغیث، مدد کو میں طلب کرتا ہوں آپ سے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شاننا. یہ اللہ ہماری حالت کی صلاحیت کرنا، ہماری حالت کو سنوارنا. وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ. یا اللہ، کیا
दुआ मांगी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह उठते बैठते अक्सर, अहलुल्लाह अल्लाह वाले औलिया उठते बैठते अक्सर इस दुआए करीमा को पढ़ते रहते, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह लना शानुना, हमारी शान को सलाहियत पर रखना, हमारी हालत को संवारना, वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन, ये अल्लाह हमें हमारे नफ्स के हवाले न छोड़ना, एक घड़ी के लिए भी। तरफत ऐन अरबी ज़बान में कहते हैं पलक झपकने की मिकदार, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई इज a 1/5 of the second, 1/5 of the second का ड्यूरेशन, 1/5 सेकंड जितना भी ये मेरे मालिक है, मेरा रब, मेरा अल्लाह हमारे नफ्स के हवाले में न छोड़ना। और अल्लाह ताला जिसको बर्बाद करना चाहता है, अल्लाह ताला जिसको गुमराह करना चाहता है, अल्लाह ताला जिसको हलाक करना चाहता है, अल्लाह जिसकी दुनिया आखिरत को खराब करना चाहता है, उसको उसके नफ्स के हवाले छोड़ देते हैं। अल्लाह हमें हमारे नफ्स के हवाले न छोड़ना, ये अल्लाह हमें तेरी मर्जी के ताबे बनाना और तेरी नबी की सुन्नत के ऊपर हमें चलने वाले बनाना। अल्लाह ताला ने 3000 साल तक जब इस नफ्स को जहन्नम का अजाब दिया, आग का अजाब दिया, आग में लपेटा, फिर भी उसने अल्लाह की रुबूबियत का इकरार नहीं किया। ही डिडंट रिकॉग्नाइज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन एक ही मर्तबा 1000 साल तक जब भूखा रखा, प्यासा रखा, ये ओबेडियंट हो गया, अल्लाह का एतराफ कर दिया। अल्लाह ने इसीलिए तो हमें ये रमजान का मुबारक महीना दिया कि इस रमजान की बरकतों से और रोजों की बरकतों से हमारा नफ्स हमारे काबू में और कंट्रोल के अंदर में आ जाए। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने जब जिब्रील को भेजा और मिकाईल को भेजा, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल दोनों को बताया तुम में से एक की उम्र ज्यादा है, दूसरे की उम्र कम है, कौन अपनी जिंदगी देने को तैयार है? कोई अपनी जिंदगी में से एक हिस्सा भी अपने दूसरे भाई को देने को तैयार नहीं है। और मैं आपको बता रहा था कि हिजरत की रात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया। मरना तय है, यकीनी तौर पर अपने आप को डेंजर में डालना है, हलाकत के अंदर में डालना है, लेकिन फिर भी हजरत अली अपने महबूब, अपने प्यारे, अपने नबी के खातिर उसके ऊपर सो गए। अल्लाह ताला ने जिब्रील और मिकाईल को बुलाया। अली हजूरी रहमतुल्लाह ने कशफ महजूम में इस रिवायत को बयान फरमाया। जिब्रील और मिकाईल को बुलाया और बुलाकर फरमाया कि देखो, तुम में से कोई एक अपने भाई को अपनी जिंदगी का एक लम्हा देने को तैयार नहीं था। मेरा अली देखो, अपने महबूब, अपने प्यारे, अपने नबी, उनके लिए अपनी जान को उसने कुर्बान कर दिया, अपने आप को बिस्तर पर सुला दिया, खतरे को मोल लिया। अल्लाह के रसूल से ये नहीं पूछा आपको नहीं पाएंगे तो मेरा क्या होगा, नहीं, ये नहीं कहा, सो गए। तो अल्लाह ताला ने कहा जिब्रील, मिकाईल, देखो मेरा अली अपने नबी के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, अब तुम्हारे दोनों की जिम्मेदारी है, तुम जाओ, एक सिराने के ऊपर रहना, एक पांव की तरफ रहना, एक आगे रहना, एक पीछे रहना, और तुम दोनों पूरी रात मेरे अली के लिए पहरा दो और मेरे अली की हिफाजत करो। अल्लाह ने जिब्रील को, मिकाईल को जमीन पर भेजा अली की हिफाजत के लिए, क्योंकि अली सो गया था अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी पर। अल्लाह ताला का ये वादा है, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब व मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। तो बात बहुत बढ़ रही है। मैं तो ये बता रहा था कि उस सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जमात को जब वो जानवर मिला, सूरह फातिहा पढ़ी, उसका नाम भी है सूरह शिफा, सूरह फातिहा भी पढ़ ले और अपने आप पर दम कर ले, इंशाअल्लाह हर बीमारियों से, बलाओं से अल्लाह ताला शिफा दे देगा। अब जब आए वापिस लौटे कि वो जानवर को ज़बह कर लिया था और खा गए थे, अब दिल के अंदर में यह सवाल पैदा हुआ कि मालूम नहीं ये हलाल है या हराम, ये लेना जायज है या नाजायज। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और आकर कहा या रसूल ऐसा हो गया, हम तो कुछ जानते नहीं थे, सूरह फातिहा पढ़ ली, आपने कहा शिफा है तो हमने पढ़ ली, दम कर लिया, बच्चा अच्छा हो गया। शायद उस लड़के को सांप ने काटा था, उसका जहन निकल गया और बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, मौत से जिंदगी मिल गई, और खुश होकर उन्होंने एक जानवर में दे दिया, हमने ज़बह किया और खा गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानना चाहते हैं ये हमारे लिए हलाल है या हराम।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया ये तुम्हारे लिए हलाल है, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए रोजी का बंदोबस्त कर दिया, रोजी का जरिया बना दिया। अब मैं तावीज़ के बारे में कोई मसला बयान नहीं करता, ये मुफ्ती साहब का मसला है कि बाज़ लोग तावीज़ों के ऊपर पैसा लेते हैं। मैंने सुना कोई 100 पाउंड वाली तावीज़ बनाता है, कोई 200 पाउंड वाली बनाता है, कोई 500 पाउंड वाली बनाता है। उलमा किराम फरमाते हैं कि अल्लाह का नाम लिख के दे दो, शिफा मिल गई, अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर कोई आदमी हदिया के तौर पर कुछ दे दे तो उसको ले लो, वो अल्लाह की तरफ से है। कीमत मत रखो कि ये हुआ है तो इसका इतना खर्चा, ये हुआ इसका इतना खर्चा, ये हुआ इसका इतना खर्चा, इतना दो तब जाके हम इलाज करेंगे, तो इसकी इजाजत नहीं है। हाँ, खुशी से कोई अगर हदिया दे दे तो हदिया कबूल करना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिकाईल को देखा तो उनके चेहरे पर उदासी थी, चेहरे पर गमगीनी थी, नाराजगी थी। तो पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से, जिब्रील क्या हो गया तुम्हारे बड़े भाई को? और समझ में आया कि मिकाईल क्यों बड़े भाई हैं, को पहले मिकाईल को पैदा किया फिर जिब्रील को पैदा किया। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालहू ने जहन्नम को बनाया और जहन्नम की आग को भड़काने का हुक्म दिया, और जहन्नम की आग को जब भड़काया गया, उसको धुनी दी गई, तो जहन्नम की आग की एक लपेट, एक शौला जहन्नम के ऊपर जाहिर हो गया, और मिकाईल ने उस शौले को एक बार देख लिया। जब से जहन्नम की इस आग को, उसके शौले को, उसकी लपेट को, उसकी फ्लेम को मिकाईल ने एक बार देखा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से लेकर आज तक मिकाईल का हंसना गायब हो गया। बेचैन, परेशान, गमगीन, सैड, सौरो, उसके चेहरे पर एक फिक्र है कि अल्लाह ताला कैसे जहन्नम की आग से हमारी निजात दे, अल्लाह आग से कैसे हमारी हिफाजत करे। ये जो अशरा है, ये जो भी चल रहा है, इत्कुम मिनन नार, मिकाईल का ये हाल है तो हमारा हाल क्या है, इसकी कदरदानी कर लो। ये वो अशरा है जिस अशरे में अल्लाह ने लैलतुल कदर को छुपाया है। वो एक रात 1000 महीने की इबादतों से बेहतर है, और 1000 महीने होते हैं 83.4, यानी 83 ईयर्स की इबादत का सवाब मिलता है। और उलमा किराम फरमाते हैं कि हर 83 ईयर्स इंक्लूडिंग 83 लैलतुल कदर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी 10 दिन की जो ऑड नंबर नाइट्स है उसमें लैलतुल कदर को तलाश करो। अब कितनी बाकी रह गई आप जानते हैं, उसकी कदर कर लो। अगर एक रात भी मिल गई इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब हो जाएंगे, और जितना हो सके इतनी इबादत करें, अल्लाह से दुआ मांगे। ये जहन्नम और जहन्नम के अजाब, जहन्नम की आग से खलासी का अशरा है, गफलत में न गुजारे। ईद की दिन तैयारी में न लग जाए, शॉपिंग के अंदर में और खाना बनाने में, मगज बनाने में, पूरी बनाने में, मरगे बनाने में और क्या क्या बनाने में, उसमें अपने को वक्त को जाए न करो। इसकी कोई हकीकत नहीं है। हाँ, अच्छा खाओ ईद के दिन, लेकिन मरगा बनाना, पूरी बनाना, मगज बनाना, बर्फी बनाना, हलवा बनाना, बिस्किट बनाना, केक बनाना, हफ्सी हलवा लाना, कहीं पर नहीं है। ईद के दिन अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो और दुआ करो, इबादत करो, खुशी मनाओ, अपने औकात को ज़ाय ना करो, शॉपिंग में अपना वक्त बर्बाद न करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में एहतिकाफ करते थे, और इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिन तो इतना इंतजार करते थे लैलतुल कदर का कि अम्मा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल के चेहरे के ऊपर उसकी फिक्र नजर आती है। अपनी लुंगी मुबारक को, अपने तहबन को मजबूत कर देते थे ताकि इबादत के अंदर में आप में चुस्ती पैदा हो जाए। इसको ज़ायर बर्बाद न करो। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अगर पता चल जाए, मुझे अगर मालूम हो जाए कि ये लैलतुल कदर है या लैलतुल कदर मुझे मिल गई, तो मुझे क्या मांगना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इस दुआ को पढ़ते रहें जो हमारी अम्मा ने अल्लाह के रसूल से पूछा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को बताया, अल्लाहुम्मा इन्नका रहीमुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। बस इसको पढ़ते रहें
اور اس رات کی بڑی برکتیں ہیں. پوری رات اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہے. فرشتہ کا ہجوم رہتا ہے, ہر گھر کے اندر میں پھیل جاتے ہیں اور دعا کرنے والوں پر آمین کرتے ہیں. نماز پڑھنے والے, تلاوت کرنے والے, ذکر کرنے والے وہاں فرشتے بیٹھ جاتے ہیں, ان پر سلام 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 اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیں اس آخری عشرے کی قدردانی کرنے والے بنائے. اور یہ جو عشرہ ہے چل رہا ہے, اتکم من النار, جہنم سے خلاصی, جہنم کی آگ سے خلاصی, اس کے عذاب سے خلاصی, فریڈم فرام دا ہیل فائر. تو اللہ تعالی ہمارے سب کی جہنم سے حفاظت کا اور جہنم کے عذاب سے حفاظت کا اور جہنم میں جانے سے اللہ تعالی ہمارے سب کی حفاظت فرمائے. جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اور یہ کورونا کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.